वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ MIUI 12.0.5.0 अपडेट के बारे में, जो कि Redmi Note 7 Pro में। तो यहाँ पे देख सकते हो अपडेट मिल चुका है, जो कि यहाँ पे 12.0.5.0 का आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ पे बताया गया है, जो कि अपडेटेड सिक्योरिटी पैच टू जनवरी 21। उसके बाद जो है इंक्रीज्ड सिस्टम स्टेबिलिटी, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो Redmi Note 7 Pro यहाँ पे 12.0.5.0 एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। 1 जनवरी का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि 2021। तो यहाँ पे इस रोम के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। अपडेट में यहाँ पे क्या क्या चेंज लॉग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लूँ वीडियो को, जो कि एंट्री टू बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंट्री टू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2,08,000, जो कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस यहाँ पे वर्जन आपको यहाँ पे सेम स्कोर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे गूगल आप देख सकते हो गूगल कैमरा का स्टिल आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप 4K में भी यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि 4K 60 फ्रेम पर सेकंड का आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है। 30 फ्रेम पर सेकंड में यहाँ पे आप बेशक रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे मेन कैमरा में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो प्रो मोड का सपोर्ट मिल जाता है। वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि 1080 पिक्सल। उसके बाद जो है जो कि 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में। और यहाँ पे वीडियो में आपको फोटोज पोर्ट्रेट यहाँ पे मोर में जो है 48 मेगापिक्सल्स का आपको यहाँ पे प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच रहने के कारण आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं फीचर्स की बात कर लेता हूँ, जो कि MIUI 12.0.5.0 में आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे डुअल 4G VLTE बेशक यहाँ पे वर्क होता है, जो कि पहले भी वर्क होता था, अभी भी यहाँ पे वर्क होता है। वाईफाई हॉटस्पॉट्स यहाँ पे ब्लूटूथ तीनों वर्किंग है। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन में देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको सेम मिल जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद लाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि ये थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल सेंटर। उसके बाद जो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट, जो कि यहाँ पे आपको नॉच हाइड कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे इंडिविजुअल जो कि यहाँ पे देख सकते हो नॉच इन इंडिविजुअल ऐप। उसके बाद जो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज नेक्स्ट टू द आइकॉन रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे विन डिवाइस इन VR। उसके बाद जो यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड। और यहाँ पे साउंड नोटिफिकेशन, होम स्क्रीन, वॉलपेपर, थीम, यहाँ पे सिक्योरिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। बैटरी एंड परफॉर्मेंस, यहाँ पे बैटरी बैकअप आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो, जो कि बैटरी यूसेज में आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो बैटरी यूसेज स्टार, जो कि यहाँ पे स्टैंड बाई जो है 22 आवर्स एंड 59 सेकेंड्स यहाँ पे बता रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि ऐप्स और एडिशनल सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर मिल जाता है, जो कि गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो। उसके बाद सेकेंड स्पेस यहाँ पे लाइट मोड। और यहाँ पे आपको सभी मिल जाता है। यहाँ पे आपको 4G VoLTE भी बेशक यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि आप स्टेबल VoLTE यहाँ पे कॉल्स कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे कि आपको एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाए गेमिंग के मामले में यहाँ पे MIUI 12.0.5.0 कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि ग्राफिक सेटिंग की बात कर लो तो यहाँ पे स्मूथ के साथ अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है। HD के साथ आपको यहाँ पे हाई का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि पहले जैसा सा सेटिंग अभी भी ऐसा ही है। और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं जायरो ऑन कर लेता हूँ। Team has scored for the first time. Nice shot. साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे गेमिंग में जो है साउंड बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। Killing spree for the blue team. Reloading. Expired. Cover me. Reloading.
You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the blue team. Clear. Cover me. No mercy. Reloading. यहाँ पे देख सकते हैं इस ROM का परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि लैग या फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एक अच्छा आप गेमिंग कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस वर्जन में PUBG नहीं खेल पाते तो इस वर्जन में यहाँ पे बेशक अच्छा PUBG खेल सकते हो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे कि Redmi Note 7 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।